बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते के पहले दिन यानी कि पीर के दिन रात 9 बजे तक आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या वैसे आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो पीर के रोज़ आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और वो तमाम हमली लोग जो जॉब की तलाश में हैं, बेरोज़गार हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोगों को जॉब की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। इस हफ्ते आपको अपनी मर्ज़ी का रोज़गार मिल सकता है, और वैसे भी इस हफ्ते आपकी इनकम बेहतर रहेगी, पहले से बेहतर होगी आपकी इनकम। दोस्तों की भी भरपूर सपोर्ट रहेगी। लेकिन मंगल और बुध के दिन थोड़े परेशानी के दिन हो सकते हैं, लेकिन जुमेरात की सुबह से मामला फिर से बेहतर हो जाएंगे, आपकी इनकम बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए एक अच्छा दिन होगा, और हफ्ते की सुबह को आपको किसी अपने अहम काम में कुछ रुकावट आ सकती है, को हल्के फुल्के चैलेंजेस का सामना रह सकता है। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक कामयाब हफ्ता रहेगा। हफ्ते के शुरू में आपने जो प्लान किए हुए थे वो सारे काम आपके प्लान के मुताबिक होते हुए नजर आ रहे हैं, और हफ्ते के शुरू में ही आप कुछ नई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। घर के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ग्रॉसरी खरीद सकते हैं, या अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते के आखिर तक आप लोगों को अपने काम में, अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे थे तो इस हफ्ते आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों को भी अपने कामों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छी डील्स मिल सकेंगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी इनकम बेहतर होगी। अगर आपने गुजरे दिनों में, गुजरे महीनों में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आपने कोई प्लॉट, मकान खरीद के रखा था, तो अगर अब आप वो सेल करते हैं तो आप लोगों की अच्छी डील हो जाएगी, ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। और अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। और हो सकता है कि आपके मुखालिफिन खुद आपके पास सुलह के लिए चल कर आ जाएं। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों को देखें तो मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका अपने बिलफ्ड के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहेगा, खुशगवार लम्हात एक साथ गुजारेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ कोई छोटा या लंबा सफ़र कर सकते हैं, कहीं टूर पर जा सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने कामों को लेकर इस हफ्ते सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि इस हफ्ते आपकी तबीयत में कुछ हल्की फुल्की सुस्ती भी रह सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपने ऊपर भी रहेगी। आपने क्या खोया है, क्या पाया है, इस तरह का भी आप अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया है तो इस तरह की एनर्जीज भी आपके पास आ सकती हैं। तो अब आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों ने गुजरे नुकसान के बारे में नहीं सोचना। अगर आपका किसी भी मामले में नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को सोचते सोचते ज़्यादा वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। और इसके अलावा मरकरी की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आप लोगों के वैसे भी मामलात बेहतर हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, घरेलू ज़िंदगी बेहतर होगी। तो एरीज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता इंशाअल्लाह काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों के लिए अतवार और पीर का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मामलात आपके मुखालिफ रह सकते हैं। अगर आप सफ़र करेंगे तो उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है, किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, या इस सफ़र से आपका सिर्फ वक्त ज़ाया हो सकता है कि आप जिस मकसद के लिए सफ़र करें आपका वो मकसद पूरा ही ना हो।
اور اس کے علاوہ منگل بدھ کے دن بہت اچھے رہیں گے۔ ان دنوں میں آپ کی انکم بہتر ہوگی، آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ملے گی، آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ اور جمعرات کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت مصروفیت کا دن رہے گا، آپ اپنے کاموں میں بہت مصروف رہیں گے۔ جمعرات کے دن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے، اور اس کے بعد ہفتے کی صبح سے معاملات پھر سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو ٹورینز، اگست کا جو پہلا ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایک اچھا ہفتہ رہے گا، سازگار رہیں گے معاملات۔ آپ اس ہفتے میں اپنے تمام مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کو کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے، کچھ مسائل آئیں گے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان مسائل کو آسانی سے حل بھی کر سکیں گے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو کسی بھی وجہ سے اپنے گزرے کل سے، اپنے ماضی کی وجہ سے پریشان تھے، اپنی گھریلو زندگی کو لے کر پریشان تھے، تو اب آپ کی وہ پریشانی اپنے خاندان کے بڑے بزرگوں کی مدد سے یا اپنے کسی فیملی ممبر کی مدد سے یا اپنے دوستوں کی مدد سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ اس الجھن سے باہر آ جائیں گے۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کے کاروباری معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ نئی دکانیں، کچھ نئی برانچز کھولنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں، نئے ملازمین رکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام معاملات کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اور ویسے جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ آپ بڑی محنت سے کام کریں گے، کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، اور آپ کو کوئی ایک بڑی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کی مصروفیت بڑھ جائے گی، آپ کو پہلے سے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال کام کی جگہ پر معاملات بہتر رہیں گے، آپ کو اپنے سینئرز کا، جونیئرز کا تعاون ملے گا، ماحول اچھا رہے گا، آپ کی انکم بڑھے گی۔ لیکن آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اب آپ کے ایکسپینسز بڑھیں گے، غیر ضروری جگہوں پر، غیر ضروری چیزوں پر آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے، اپنے آرام کے لیے کچھ لگژری آئٹمز خرید سکتے ہیں۔ اور وہ تمام ٹورینز جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ، کوئی جھگڑا چل رہا تھا، تو وہاں سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا۔ اگر وہاں آپ کو کسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا تھا تو وہ رکاوٹیں بھی اب دور ہوں گی۔ اور جو نوجوان ٹورینز ہیں ان کا زیادہ تر وقت انٹرٹینمنٹ میں گزرے گا، اور خاص طور پر ہفتے کے سیکنڈ ہاف میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ کھانے پینے میں آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ کو اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی اچھا رہے گا، بڑا پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے کو آپ خوب انجوائے کریں گے، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا بن جائے گا، قربت بڑھے گی، محبت بڑھ جائے گی، آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا۔ اور وہ تمام ٹورینز جن کی شادی شدہ زندگی میں کچھ مسائل چل رہے تھے، غلط فہمیاں تھیں، الجھنیں تھیں، تو اب آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کا رشتہ بہتر ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا۔ بس اس ہفتے آپ نے اپنی روٹین کو ٹھیک رکھنا ہے اور اپنے کھانے پینے پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہ دونوں معاملات آپ کے لیے خرابی لا سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ وقت اکیلے نہیں گزارنا، تنہائی میں زیادہ وقت آپ نے نہیں گزارنا۔ یہ تنہائی آپ لوگوں کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ کو اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے، اپنے پرانے اچھے دوستوں سے ملنا چاہیے، گپ شپ کریں، کچھ انٹرٹیننگ ایکٹیویٹیز میں جائیں، تو آپ لوگوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز بہت اچھی رہیں گی۔ اور وہ تمام ٹورینز جو بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے معاملات کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کوئی انٹرویو کال آ جائے اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا تو اب اس ہفتے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اگلے ہفتے سے وینس اپنی پوزیشن چینج کر لے گا، تو آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی، معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے۔
और वैसे भी अब मरकरी ट्रांजिट कर चुका है ल्यू में, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन मजीद अच्छी हो जाएगी, आपकी बोलचाल बेहतर होगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, नए कामों के लिए यह वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टॉरियंस, ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा, एक अच्छा हफ्ता रहेगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज़, पीर का रोज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर पीर की रात 9 बजे तक का वक्त आप लोगों के लिए बहुत साजगार रहेगा। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। भाइयों की तरफ से आपको ख़ास सपोर्ट मिलेगी, आपके कामों में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको अपने कामों में किसी भी किस्म की रुकावट का सामना था, तो अब वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अब आपके तमाम प्लान्स बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे, कामयाब होंगे, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मामलात अच्छे रहेंगे। और बुध का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बुध के दिन आपकी तबीयत में अजीब किस्म का माहौल बना रहेगा, आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है और इस वजह से आपका काम करने को जी भी नहीं चाहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको नुकसान हो रहा है। आपके जहन में अजीबो गरीब किस्म के खदशात आ सकते हैं। जुमे का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन हफ्ते की सुबह आपने थोड़ा मोहतात रहना है। हफ्ते की सुबह आपको कुछ परेशानी हो सकती है, अपने कामों को लेकर या किसी भी हवाले से आपको कोई एक परेशानी हो सकती है, किसी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। वैसे हफ्ते का शुरू आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के आगाज में आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी बड़ी परेशानी से बाहर आ गए हैं। तो आपको अपने कामों में या जिंदगी के किसी भी मामले में किसी किस्म की रुकावट का सामना था, कोई परेशानी आ रही थी, तो अब आप लोगों को वहां से रिलीफ मिलेगा। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई डर था, खौफ था या किसी किस्म की रुकावट थी, तो इन हवालों से आपको सुकून मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके अलावा काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा। आपका अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर या जूनियर्स के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। अगर पहले काम की जगह पर कुछ गलत फहमियाँ चल रही थी, तो अब वो गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी। और इस हफ्ते आप किसी मुनाफा बख्श स्कीम में पैसा भी लगा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऐसी किसी जगह पर आप पैसा लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी गुजरे दिनों में कहीं रकम डूब गई थी, फंस गई थी, तो वो रकम आपकी निकल सकती है। डूबा हुआ, फंसा हुआ पैसा निकल सकता है, कहीं से अचानक आपको रकम मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे थे, तो इस हफ्ते आप लोगों को अपने दोस्तों की मदद भी रहेगी, किस्मत भी आपका साथ देगी। तो आप लोग कोई भी एक नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वो तमाम जेमिनीज़ जो पॉलिटिक्स में हैं, उनको सियासत में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन हफ्ते के सेकंड हाफ में, यानी कि बुध के रोज के बाद, आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से होशियार रहना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं, आपके कामों को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके राह में किसी किस्म की रुकावट डाल सकते हैं। तो आपने जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना, कोई गलती कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो आपने इन दिनों में जो भी काम करना है, सोच समझ कर काम करना है। और इसके अलावा आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। गाड़ी का नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, जख्मी हो सकते हैं। और वो तमाम जेमिनीज़ जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन लोगों के लिए भी मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपनी मोहब्बत के रिश्तों में सोच समझ कर बात करनी है, अपने रिश्तों को सोच समझ कर लेकर चलना है। क्योंकि रिश्तों के हवाले से इस हफ्ते आपको कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अपनी लव लाइफ में कुछ खट्टे मीठे किस्म के हालात रह सकते हैं और अज़दवाजी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही रहेगा। कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। और जेमिनीज़, इसके अलावा अब मरकरी भी ट्रांजिट कर चुका है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त
और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप जिस काम के लिए भी कोशिश करेंगे उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए ये वक्त काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मामलात अच्छे रहेंगे। तो जेमिनाइज, ओवरऑल आप लोगों के लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, एक बहुत अच्छा हफ्ता होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आपको घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, कहीं सैर पर निकल सकते हैं, कहीं टूर पर जा सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आपको रात को नींद कम आएगी, कुछ हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है। और जुमेरात के दिन आपने चलते फिरते रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, आपके पाँव में चोट आ सकती है। और जुमेरात के ही दिन आपका जहन भी थोड़ा उदास रहेगा, काम में हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं। और जुमे का दिन भी कुछ ऐसा ही मिला जुला सा रहेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनकी इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है और हफ्ते की सुबह से मामला फिर से बेहतर हो जाएंगे। तो अगस्त का जो पहला हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहेगा। हफ्ते का आगाज आप लोगों के करियर के लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के आगाज में ही आप लोगों के करियर में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आप अपने कारोबार को लेकर या अपनी पर्सनल ज़िंदगी से मुतालिक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी सुकून में आ जाएंगे। उस झगड़े से, उस टेंशन से आप बाहर आ जाएंगे। या यूं भी हो सकता है कि किसी बाअसर शख्सियत की मदद से आपका मामला अदालत से बाहर ही तय हो जाए। और जो वर्किंग वीमेन हैं उन लोगों के लिए हफ्ते का आगाज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप लोगों का काम ज़्यादा रहेगा, काम की जगह पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे ओवरऑल आप लोगों की डोमेस्टिक लाइफ अच्छी रहेगी, घरेलू ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपका शरीक हयात आपके साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। और हफ्ते के आखिर में आपको अपने काम या कारोबार के सिलसिले में कोई छोटा या लंबा सफ़र करना पड़ सकता है और ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इस सफ़र को एंजॉय भी करेंगे और जिस मकसद के लिए आप ये सफ़र करेंगे वो मकसद भी पूरा होगा। तो इस हफ्ते किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। अगर आप लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नई दुकानें, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ के हवाले से यह हफ्ता कुछ मिला जुला सा रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ कुछ खट्टे मीठे से झगड़े भी चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मामला अच्छे रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको अपने किसी भी काम में किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपका भरपूर साथ देगा। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी मामला बेहतर हैं। अगर आप अब कोशिश करेंगे तो आप लोगों का एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब इस हफ्ते अगर आप अपने घरों में बात चलाएंगे तो आपका रिश्ता आसानी से तय भी हो जाएगा। और इस हफ्ते मरकरी भी ट्रांजिट कर गया है ल्यू में, तो इस वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। तो यहाँ आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीर का दिन
آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا، خاص طور پر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کی انکم ایک دم بڑھ جائے گی۔ آپ لوگوں کو کوئی بڑی ڈیل مل سکتی ہے، کوئی بڑا کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں، بڑے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو پیر کا دن اس حوالے سے کافی بہتر رہے گا۔ پیر کے دن آپ لوگ ویسے بھی بہت خوش رہیں گے، سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بدھ کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اچانک سے کہیں سے پیسہ آ سکتا ہے، کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا لاٹری ٹکٹ لگ جائے، پرائز بانڈ لگ جائے، تو وہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ لوگوں کی انکم کافی بہتر رہے گی۔ اگر آپ نے قرض لیا تھا اور قرض کی وجہ سے آپ لوگ اچھے خاصے پریشان تھے، تو اب قرض کے حوالے سے بھی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور جمعے کا دن بھی بہت اچھا رہے گا، ریلیکسڈ دن رہے گا۔ لیکن ہفتے کے صبح کے ٹائم آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا پریشان رہ سکتا ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے۔ اچانک سے کہیں پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، کسی فیملی ممبر کی صحت خراب ہو سکتی ہے تو وہاں پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اوورآل لیوز آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا۔ لیکن ہفتے کا آغاز چونکہ بزنس کے حوالے سے تو بہت اچھا رہے گا، لیکن ہفتے کے آغاز میں آپ کا رویہ بھی تھوڑا اگریسو رہے گا۔ تو آپ نے کسی کے ساتھ جھگڑوں میں، بحث باسوں میں نہیں جانا۔ ہفتے کے شروع میں آپ کا کسی اپنے قریبی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہن تھوڑا اداس رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی بات چیت میں نرمی رکھنا ہوگی۔ اور اگر ہم آپ کی کام کی جگہ پر ماحول کو دیکھیں تو وہاں پر ماحول تو اوورآل اچھا ہی رہے گا، لیکن آپ کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز بھی آئیں گے۔ کام کی جگہ پر چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے آپ کی طبیعت پر تھوڑا بھاری رہے گا، بھاری بوجھ رہ سکتا ہے۔ اس ہفتے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی چیلنج آ بھی جائے، کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا بھی پڑے، تو آپ لوگوں نے بڑے صبر و تحمل سے، بڑے تدبر سے اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ اور اس ہفتے اگر آپ اپنے کام یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر سے آپ کو ویسا فائدہ نہیں ہوگا جیسا آپ نے سوچ رکھا ہوگا، یا جو آپ پلان کر کے گھر سے نکلیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سفر بھی آپ کو تھکا دے، آپ پریشان رہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے دوران سفر اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے قیمتی سامان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی کچھ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ، با اثر لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے سینئر آفیشرز کے ساتھ تعلقات بنیں گے، نئے پروفیشنلز کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، اور ان نئے تعلقات کی مدد سے آپ کو کچھ نئی پروفیٹیبل سکیمز میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں اپنے محبوب کے ساتھ تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، اپنے بیلوڈ کو دیکھنے کے لیے، یا اپنی محبت کے معاملات کو لے کر آپ کے ذہن میں مختلف سوچیں چلتی رہیں گی، تو ان سوچوں کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں تھوڑی بے چینی رہ سکتی ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اچھی رہے گی، خوشگوار گزرے گی، لیکن آپ کے شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ذہن میں ہلکی پھلکی ٹینشن بھی رہ سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے شریک حیات کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ لیوز اس ہفتے آپ نے اپنے جذبات کو بڑے اچھے طریقے سے، سمجھداری سے مینج کر کے چلنا ہے۔ اس ہفتے آپ لوگ کافی جذباتی بھی رہیں گے، تو آپ لوگوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جذباتیت میں آ کر آپ نے کوئی بھی بڑا کام نہیں کرنا، ورنہ آپ کو مزید پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ جذباتی طور پر اکیلا محسوس کریں گے، تو اس لیے آپ تھوڑا خود کو انسیکیور بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ باقی اوورآل معاملات انشاءاللہ کافی اچھے رہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملہ۔ ورگوز آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے جو بھی ضروری کام کرنے ہیں وہ آپ نے پیر کی رات 9 بجے کے بعد کرنے ہیں۔ پیر کی رات 9 بجے تک آپ نے اپنے تمام ضروری کام جو ہیں وہ ملتوی کر دینے ہیں۔
اور اس ہفتے آپ لوگوں کی انکم میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے. کوئی دن بہت اچھا جائے گا تو کسی دن آپ کی انکم تھوڑی لو بھی رہ سکتی ہے، پیسے کم کمائیں گے. اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگوں کو اچھا رشتہ مل جائے گا. اگر آپ ویسے اس خواہش میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی آ کے پرپوز کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کا کوئی پرپوزل بھی آ جائے. تو بدھ کی رات تک رشتوں کے حوالے سے تمام معاملات انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے. ویسے اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں والا ہفتہ ہے. اس ہفتے آپ جس بھی پلان پر کام کریں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. انکم آپ کی بہتر رہے گی. بے روزگار لوگوں کے لیے ہفتہ یہ اچھا ہے. اگر آپ نئی جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو ایک بہتر اچھی جاب مل جائے گی. تو بے روزگار لوگوں کو اس ہفتے اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہیے. دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہیں گی اور ان ملاقاتوں کو آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے. دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنا سکتے ہیں، آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، پکنک پارٹی رکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ کافی انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اور کچھ ورگوز کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ورگوز کو یہ ہفتہ ایک خواب کی طرح محسوس ہوگا. ویسے ہفتے کا آغاز آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے بھی اچھا رہے گا کہ وہ تمام ورگوز جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں یا کوئی جاب بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی کامیابی کی خبر مل سکتی ہے. آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی ایک بڑی اچھی خبر مل سکتی ہے. آپ کے کسی بچے کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، کوئی بڑی اچیومنٹ لے سکتا ہے. تو اس وجہ سے گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا. گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا. معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑھے گی. لوگ آپ کو مبارکبادیں پیش کریں گے. اور کچھ ورگوز کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے آغاز میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں مذہبی زیارات پر جا سکتے ہیں. حج یا عمرے کا پلان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ورگوز ہفتے کے شروع میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ ان کے ساتھ بڑا خوشی کا وقت گزاریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، گانے گائیں گے، خوب انجوائے کریں گے. اگر آپ ایک عرصے سے اپنے لیے، اپنے کمفرٹ کے لیے کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی کمفرٹیبل چیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے تھے تو اس ہفتے آپ کا وہ خواب پورا ہو سکتا ہے. آپ اپنی فیملی کے حوالے سے اس ہفتے کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اگر اس ہفتے ایسا کوئی آپ بڑا فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کے پورے خاندان پر اثر انداز ہو رہا ہو، ایسے فیصلے میں آپ کو اپنے والد کی بھرپور سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور وہ تمام لوگ جنہیں اپنے کریئر میں کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. ایک پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا. آپ اپنے ٹارگٹس بڑی آسانی سے اچیو کر لیں گے. جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نئے انکم کے ذرائع پیدا ہوں گے. کچھ نئے سورسز سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایک نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ویسے بھی کام کی جگہ پر ماحول کافی بہتر رہے گا. آپ کو اپنے سینئرز، جونیئرز، ہر طرف سے اپنی کولیگز کا بھرپور سپورٹ ملے گا. اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کو پھیلا سکیں گے. اپنے موجودہ کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ کر سکیں گے. پروفٹ ریشو آپ کی بڑھے گی. اگر آپ اپنی جاب یا بزنس کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے تھے تو یہ وقت اچھا ہے. آپ کو اس ہفتے اس میں پازیٹیو رسپانس ملے گا. اور اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. کسی دوسرے ملک میں جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس ٹور پر جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر بس جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کو اپنے پیاروں کی طرف سے، اپنے بیلوڈ کی طرف سے کوئی ایک سرپرائز گفٹ بھی مل سکتا ہے. تو جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا. ایک دوسرے پر محبتیں نشاور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی کافی اچھی رہے گی، خوشگوار رہے گی. اور جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے. تو اوورآل ویسے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی، صحت نارمل رہے گی. اب چونکہ مرکری بھی لیو میں ٹرانزٹ کر چکا ہے تو اس وجہ سے اب آپ کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے. غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں. اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں
किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो वो तमाम वर्गोस जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन कमज़ोर है, उन लोगों को यह हफ्ता थोड़ा तंग करेगा। बाकी ओवरऑल मामलात अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अतवार और पीर का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा खुशगवार दिन रहेगा। आपको अचानक से कहीं से पैसे आ सकते हैं। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। दोस्तों की भरपूर सपोर्ट रहेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपको अपनी जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है। और हाँ, इस हफ्ते आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। गाड़ी के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। ख़ानदानी मसाइल कुछ हो सकते हैं। वैसे अच्छी बात यह है कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने के बावजूद आपको अपने शरीक हयात की भरपूर सपोर्ट मिलेगी। इस हफ्ते आपके घर में अचानक से मेहमान भी आ सकते हैं और इन मेहमानों की आमद आप लोगों के लिए खुशी की वजह बनेगी। और पीर के दिन आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। कोई चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है। और अगर पैसों को देखें तो ओवरऑल यह हफ्ता पैसों के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। फैमिली के साथ आप वक्त गुजारेंगे। तो अगर आपके काम को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना। अपना काम दूसरों पर छोड़ने की बजाय आपको खुद करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी बिजनेस करते हैं तो पैसे और कारोबार से मुतालिक जितने भी मामलात हैं उन पर आपने कड़ी नज़र रखनी है। अगर आपने अपने पैसों के मामलात दूसरों पर छोड़ दिए तो आपको बड़ा पैसों का नुकसान हो सकता है, बड़ा माली नुकसान हो सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका इमेज खराब कर सकते हैं, आपके कामों में रुकावटें डाल सकते हैं। हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों ने अपने काम, कारोबार, करियर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने मुखालिफिन से मोहतात रहना है। लेकिन हफ्ते के आखिर तक मामलात बेहतर हो जाएंगे, हालात आपके हक में हो जाएंगे। तो आपने जो भी काम सोचा हुआ था तो वो सारे काम आपके सोचे समझे प्लान के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते के शुरू में आप लोगों को अपने कामों में मोहतात रहना होगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होगी। एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है। आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रह सकती है। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में आपने कोई भी फैसला करने से पहले एक्सपर्ट से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आपने लाजमी मशवरा करना है। मशवरे के बाद ही आपने कोई काम करना है, कोई स्टेप लेना है। बेहतर यही रहेगा कि पहले उस काम के बारे में आप अच्छी खासी रिसर्च कर लें। और अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो मोहब्बत के मामलात मामूल के मुताबिक रहेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी किस्म का चैलेंज फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी आपका पार्टनर, आपका बिलव्ड आपके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी अगर ख़राब थी तो आपका पार्टनर साथ देगा। अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। वैसे भी अब आप काफ़ी जज्बाती रहेंगे तो आप लोगों ने अपनी जज्बातियत पर कंट्रोल रखना है। आपका जज्बाती रवैया आपके काफ़ी सारे मामलात ख़राब भी कर सकता है। तो बाज़ लिब्रास के लिए कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने जज्बाती रवैयों को कंट्रोल में रखना है। और इसके अलावा सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत पर कुछ मौसमी असरात हो सकते हैं, मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। और वो तमाम लिब्रा लोग जो अभी तक सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए मामलात अच्छे बन रहे हैं। आप लोगों के कुछ नए रिश्ते तय होते हुए नजर आ रहे हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए मामलात बेहतर हैं। आप लोगों को कोशिशें करनी चाहिए, आप लोगों को अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। तो ओवरऑल लिब्रास, आप लोगों को अपने जज्बाती रवैये पर कंट्रोल रखना है। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। खुश रहें,
खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, हफ्ते का आगाज आप लोगों को ज्यादा मेहनत करवाएगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। अतवार और पीर का दिन आप लोगों के लिए बहुत मसरूफ दिन रहेंगे। हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको काम की जगह पर अपने सीनियर्स का, अपने बॉसेस का भरपूर तावन मिलेगा। घर में आपको अपने वालिद की सपोर्ट मिलेगी। वैसे ओवरऑल अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें तो किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसा आता रहेगा। इस हफ्ते आपको पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काम कारोबार आसानी से चलेंगे। आपके घर में कोई मजहबी प्रोग्राम भी हो सकता है या आप किसी मजहबी तकरीब में शिरकत करने जा सकते हैं। मंगल और बुध के रात तक तमाम मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, हालात साजगार रहेंगे। और जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन हफ्ते के सुबह से मामलात फिर से बेहतर हो जाएंगे। आपके कामों में दोबारा से तेजी आ जाएगी। आपके मामलात फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से मोहतात रहना है। कुछ नामालूम और कुछ मालूम दुश्मन मुखालिफ आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपने ऐसे मालूम और नामालूम दुश्मनों से, मुखालिफिन से होशियार रहना है, चौकन्ना रहना है। अगर आप किसी प्लान पर काम कर रहे हैं, कोई मंसूबा आपके जहन में है, उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपने अपना कोई भी बिजनेस प्लान, अपना कोई भी ज़ाती प्लान किसी के साथ शेयर नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी प्लान किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई साजिशें करना शुरू कर दें, आपके रास्तों में रुकावटें डालना शुरू कर दें। तो बेहतर यही रहेगा कि ऐसे मामलात किसी के साथ शेयर ही ना करें। और ख़ास तौर पर आपने ये एहतियात अपने काम की जगह पर करनी है, अपने कारोबार की जगह पर करनी है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको इस हफ्ते सख्त मुकाबला करना पड़ेगा, तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, आपको उसका उतना अच्छा रिजल्ट भी नज़र आएगा। और हफ्ते के आखिर में आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। कोई मौसमी बीमारी अटैक कर सकती है, कोई पुरानी बीमारी दोबारा से जाहिर हो सकती है, जिस्म में दर्द रह सकता है, आपके कामों में हल्की फुल्की रुकावटें आ सकती हैं। तो इस वजह से आपके जहन में कुछ उलझनें आएंगी, परेशान रह सकता है आपका जहन। और अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो आपकी लव लाइफ ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, स्मूथ चलती रहेगी। बस आपने अपने इस रिश्ते में किसी दूसरे तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना, किसी दूसरे तीसरे बंदे की बातों में आकर कोई भी गलती नहीं करनी, किसी के उकसाने पर आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि जिससे आपका अपना भी नुकसान हो और आपके ख़ानदान का भी नुकसान हो। तो अज़दवाजी ज़िंदगी ओवरऑल अच्छी रहेगी। आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। और अब मरकरी भी ट्रांजिट कर चुका है, तो इस वजह से आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी। कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल सकते हैं। बेरोज़गारों के लिए भी मामलात अच्छे रहेंगे, आप लोगों को कोई एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप लोगों को आसानी से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें सीख सकेंगे। तो ओवरऑल स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, हफ्ते का आगाज ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। अतवार और पीर के 2 दिन ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। आपको अपने तमाम कामों में कामयाबियां मिलेगी। इन 2 दिनों में आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको अपने घर से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। आपके कामों में तेज़ी रहेगी, इनकम बेहतर रहेगी। आपके हवाले से कुछ अच्छी खबरें मार्केट में गर्दिश करेंगी, आपको भी अच्छी खबरें मिलेंगी। और इसके अलावा जुमेरात और जुमे का दिन भी
بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہے گا، آپ کی انکم بڑھ جائے گی، اچانک سے زیادہ پیسے آ جائیں گے، آپ کی کوئی رکی ہوئی ڈوبی ہوئی رقم آپ کو مل جائے گی، بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی نئی گاڑی خریدنے کا پلان بنا رہے تھے تو ان دنوں میں آپ کوئی نئی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سفر پلان کر رہے تھے تو چھوٹے سفر پر جا سکتے ہیں، کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، کسی لمبے ٹور پر جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت کافی انجوائے کرنے کا وقت ہے، ایک ایکسائٹمنٹ کا وقت رہے گا۔ ہاں، جمعے کے دن آپ نے محتاط رہنا ہے، گاڑی چلاتے وقت، راستوں پر چلتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے، اور خواتین گھروں میں کچن میں کام کرتے وقت بہت محتاط رہتے ہوئے کام کیجیے گا، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو سیجیٹیریس، یہ ہفتہ اوورآل آپ لوگوں کے لیے تو زیادہ اچھا رہے گا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ہلکے پھلکے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ہلکی سی طبیعت میں اداسی آ سکتی ہے، لیکن اوورآل یہ ہفتہ خوشیوں بھرا ہفتہ رہے گا۔ ہفتے کا آغاز ہی آپ لوگوں کے لیے کافی بہتر رہے گا، آپ کا دماغ بہت مطمئن رہے گا، اپنی فیملی کو لے کر آپ لوگ کافی سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریبی سرکل میں سے کسی کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اب وہ کامیابی اسکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، یا ویسے اپنے کریئر کے حوالے سے کوئی بھی کامیابی کی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ تو اس خبر کی وجہ سے آپ کا ذہن کافی خوش رہے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، تمام فیملی ممبرز بھی خوش رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی عزت بھی بڑھے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کے قریبی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے خلاف کچھ سازشیں بننا شروع ہو جائیں گے۔ جہاں گھر کا ماحول بہتر ہو رہا ہے، وہیں کچھ باہر کے لوگ حسد کریں گے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ وہ مخالفین آپ کے کاموں میں، آپ کے راہوں میں کچھ رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے مخالفین آپ کو کہیں نہ کہیں ہیرس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سبق تو لازمی سکھانا چاہیے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی بول چال میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے، کہیں کوئی بڑا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ اور ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ لوگوں کی زیادہ توجہ اپنی ذاتی زندگی پر رہے گی۔ آپ اپنے پرسنل کچھ معاملات ہیں، کچھ مسائل ہیں، ان میں الجھے رہ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے کام، کریئر پر، اپنے کاروبار پر ویسے توجہ نہیں دے پائیں گے جیسے آپ کا کام ڈیمانڈ کرے گا۔ تو ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کا کام تھوڑا متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر تک معاملات دوبارہ بہتر ہو جائیں گے، چیزیں دوبارہ پٹڑی پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی دوست کی مدد سے آپ کو کوئی ایک بڑی ڈیل بھی مل سکتی ہے، آپ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کام کی جگہ پر آپ کے سینئرز، گھر کے بڑے بزرگ بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں، ان لوگوں کی لو لائف اس ہفتے کمال کی رہے گی، بہت اچھی رہے گی۔ آپ کا اپنے بیلوٹ کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کا بیلوٹ، آپ کا لور آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گا، آپ کے کاموں میں، مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی مذہبی سفر کا پلان بنا سکتے ہیں، یا مذہبی مقامات پر، زیارات پر جا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پارٹنرشپ پر بزنس کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بزنس بہتر ہو جائے گا، آپ لوگوں کو اچھی ڈیلز ملیں گی۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے اپنے کو ورکرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، فیملی لائف اچھی رہے گی، انکم آپ کی بہتر ہوگی، پہلے سے زیادہ پیسہ کمائیں گے، پچھلے دنوں کی نسبت، پچھلے مہینوں کی نسبت آپ لوگوں کی انکم مزید اچھی ہوگی، زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ باقی اوورآل معاملات کافی اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکان، برج جدی، کیپریکانینس، اس ہفتے آپ کی انکم میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ اس ہفتے کاروباری لوگ اتنا پیسہ نہیں کما سکیں گے جتنا آپ نے سوچ کے رکھا تھا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی کچھ تناؤ کھچاؤ والا ماحول بن سکتا ہے۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتے میں بھی کچھ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں۔
लेकिन बुध का रोज अच्छा रहेगा। बुध के दिन आपको कोई एक अच्छी, हैरत अंगेज, बड़ी खुशगवार किस्म की खबर सुनने को मिल सकती है और उसके बाद आपका काम अच्छा हो जाएगा। आपके काम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ेंगे और हफ्ते की सुबह आप लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे, कहीं सफ़र पर जा सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता कुछ मिला जुला सा हफ्ता रहेगा। वो तमाम मसाइल जो आपको पिछले कुछ हफ्तों से परेशान कर रहे हैं, हो सकता है वो मसाइल इस हफ्ते भी बरकरार रहें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपको अभी सब्र और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। काम की जगह पर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिले। घरेलू काम अपनी तरफ खींचेंगे, दफ्तरी काम अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसा कुछ आपके साथ माहौल बना रह सकता है। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो लॉटरी या प्राइज बॉन्ड वगैरह खरीद के रखते थे, उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा नहीं होगा। आप लोगों को इस हफ्ते ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं किसी स्टॉक मार्केट में, लॉटरी में, तो आप लोगों को एक्सपर्ट्स की राय लाजमी लेनी चाहिए। और इस हफ्ते आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने दूसरों पर हद से ज़्यादा एतमाद नहीं करना। अपने पार्टनर पर भी आपने कड़ी नज़र रखनी है। और हाँ, इस हफ्ते मंगल बुध के दिन, हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। अब ये सफ़र तवील भी हो सकता है, मुख्तसर भी हो सकता है, लेकिन दौरान सफ़र आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखना है। गाड़ी आपने मोहतात रहते हुए चलानी है और अपने कीमती सामान की भी आपने हिफाजत करनी है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ते का सेकंड हाफ कुछ शायद ज़्यादा अच्छा ना हो। कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी विद इन डिपार्टमेंट किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए कि जो जगह आपको पसंद ना हो, या आपकी किसी दूसरे अदारे में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुकाम पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस ट्रांसफ़र की वजह से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जहां पर आपकी ट्रांसफ़र होगी वो जगह भी आपको पसंद नहीं होगी। तो इसके अलावा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं और इन गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से आपके जहन में कुछ परेशानी भी रहेगी। और मोहब्बत के मामलात को देखें तो इस हफ्ते आपने अपने मोहब्बत के मामलात में भी बहुत मोहतात रहते हुए आगे बढ़ना है। आपकी लव लाइफ कुछ गड़बड़ रह सकती है, अप्स एंड डाउन आएंगे, आपके मोहब्बत के रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में कहीं कोई गलतफहमी आती भी है तो आपने खुद पहल करनी है उस गलतफहमी को दूर करने के लिए। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी वैसे तो मामूल के मुताबिक ही चलेगी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े भी होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी आपकी अच्छी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए यूं हो सकता है कि आपके शरीके हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, तो इस वजह से आपका जहन थोड़ा परेशान रह सकता है। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए मामलात बेहतर बन रहे हैं। अब आप लोगों को अपने रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। आप लोगों का अच्छा रिश्ता तय हो जाएगा, अच्छी जगह पर अच्छी फैमिली में रिश्ता तय हो जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी मरकरी आपके 8वें घर में ट्रांजिट किया है उसने, तो इसलिए ये जो दिन हैं ये थोड़े चैलेंजेस वाले हो सकते हैं। कुछ मुश्किलात आ सकती हैं कारोबारी मामलात में, जॉब की जगह पर कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, काम ज़्यादा रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा संभल कर चलने का हफ्ता है, मोहतात रहने का हफ्ता है। तो दुआ है कि अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे, खुशियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर और मंगल के दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, खुशगवार दिन रहेंगे, पुरसकून दिन रहेंगे, जहन आपका खुश रहेगा, इनकम आपकी अच्छी होगी। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर मामलात बेहतर होंगे, काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी।
لیکن آپ کو لو لائف میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملیں گے. آپ کے محبت کے رشتوں میں کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, کچھ چیلنجنگ قسم کی صورتحال رہ سکتی ہے. لیکن جمعے کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. آپ کو اپنے پارٹنر کی بھرپور سپورٹ ملے گی, انکم آپ کی بہتر ہوگی, فلو آف انکم مزید بہتر ہو جائے گا, کام کی جگہ پر آپ کی عزت بڑھے گی, آپ کو لوگ اچھی طرح سے جانیں گے, نئے ناموں سے جانیں گے, شہرت ملے گی, اچھی شہرت ملے گی, کچھ نئے کاموں کی طرف آپ آگے بڑھ سکیں گے. لیکن کام کی جگہ پر آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی, ورک لوڈ زیادہ رہے گا, ضرورت سے آپ کی طاقت سے زیادہ کام ہو سکتا ہے, تو آپ کو اضافی محنت کرنا پڑ سکتی ہے. اور ویسے ہفتے کے آغاز میں آپ کے پلانز کے مطابق آپ کے سارے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو معاملات اچھے رہیں گے, آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے, آپ کو اپنے دوستوں کی سپورٹ ملے گی, معاملات بہتر رہیں گے. اس ہفتے آپ لوگوں نے محتاط بھی رہنا ہے, کیونکہ کام کی جگہ پر ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کو کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ جو بڑی رکاوٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑی پریشانی بھی لا سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے اپنے حساب کے مطابق, اپنے اپنے کام کے مطابق دیکھ لینا ہے کہ کہاں کوئی بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ بڑی طرح کے کام ہوتے ہیں, بڑی طرح کے لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ نے اپنے کام کے حوالے سے دیکھ لینا ہے. کیونکہ یہ جنرل ریڈنگ ہے تو اس میں ہم بتا نہیں سکتے کہ کون سا کام کس طرح کا رکاوٹ آ سکتی ہے. تو آپ نے اپنے کام کے حوالے سے اس رکاوٹ کو دیکھ لینا ہے, کوئی ایسی رکاوٹ آ سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنا کوئی بھی کام کسی دوسرے کے سہارے نہیں چھوڑنا, کسی دوسرے کے ذمہ لگا کر آپ نے اس کو چھوڑ نہیں دینا. آپ نے اس پر پوری نظر رکھنی ہے اگر آپ نے کسی دوسرے سے کام کروانا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ وہ کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیں. اور اس ہفتے آپ لوگوں کو ویسے بھی کھلے ذہن کے ساتھ, بڑے ذہن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, بڑے دل کے ساتھ, جگرے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس ہفتے آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینی. اس ہفتے اگر آپ اپنے ٹارگٹس بڑے رکھیں گے تو آپ لوگ ان ٹارگٹس کو اچیو بھی کر سکیں گے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے تو آپ کوئی چھوٹا سا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. کاروباری لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ مخالفت کا اور کمپٹیشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, لیکن یہ مخالفت, یہ کمپٹیشن آپ کو اونچا اڑانے کے لیے, آپ کو آگے بڑھنے میں مدد بھی دے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی نئے بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے اگر آپ کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی نئی جگہ پر, کسی نئے بزنس میں, کسی نئی اسکیم میں, کسی نئے پلان میں, کسی نئے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پیسہ لگانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پہلے پورا ہوم ورک کرنا چاہیے, بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ کو پیسہ لگانا چاہیے. اس ہفتے آپ نے انویسٹمنٹ میں جلد بازی نہیں کرنی, ورنہ آپ کو بعد میں نقصان ہوگا, پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی لو لائف کو دیکھیں تو لو لائف کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤن لائے گا, کچھ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے محبت کے رشتے تھوڑے متاثر بھی ہو سکتے ہیں. تو غصے میں, جذبات میں آ کر آپ نے جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کہنا. تو کاروباری معاملات میں, اپنی لو لائف میں, اپنے رشتوں میں آپ نے جلد بازی میں, جذبات میں آ کر کسی کے ساتھ بھی اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے, کچھ انفلوئنشلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے. جو لوگ سنگل ہیں, رشتوں کی تلاش میں ہیں, ان لوگوں کے لیے معاملات بہتر بنیں گے. اگر آپ محبت کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگوں کو محبت ہو سکتی ہے, رشتے کی تلاش میں ہیں تو رشتہ طے ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کام کی جگہ پر آپ نے محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہے, لیکن آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ رک گئے تو آپ تو ویسے ہی وہ اپرچونٹی ضائع کر دیں گے, اور ویسے بھی جو بھی نئی اپرچونٹی آتی ہے وہ اپنے ساتھ چیلنجز ضرور لاتی ہے. تو آپ اب جو کوئی بھی نیا کام شروع کریں گے تو ایک تو اس کی ریسرچ پہلے لازمی کیجئے گا. اگر آپ اس کام میں جاتے ہیں تو اس کام میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی, اور وہ کام آپ لوگوں کے لیے خوشحالیاں بھی لے کر آئے گا انشاءاللہ. تو ایکویرینس, یہ ہفتہ کچھ معاملات میں آپ لوگوں کے لیے ملا جلا سا رہے گا, اور کچھ معاملات میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.
पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आपने बड़ा अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आप पर गलबा पाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी तबीयत में हल्की फुल्की बेचैनी भी रह सकती है, आपके कामों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। तो हफ्ते के पहले 2 दिन, इतवार और पीर के 2 दिन, इन 2 दिनों में आपको कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद मंगल और बुध के 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, मामलात बेहतर रहेंगे, मामूल पर आ जाएंगे, आप खुद भी अपने आप को संभालेंगे। और जुमे के दिन पूरा का पूरा दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन आप जो भी काम करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। और इसके अलावा इस हफ्ते के शुरू में अगर आप अपने जॉब या बिजनेस के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो उस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे, और आप जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे आप वो मकसद पूरा भी देखेंगे, उस मकसद को, उस टारगेट को अचीव भी कर लेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी किसी इन्फ्लुएंशियल के साथ, किसी बाअसर बंदे के साथ मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात, ये ताल्लुक आपको फ्यूचर में कोई बड़ा फ़ायदा दे सकता है। और हफ्ते के शुरू में आप अपने घर पर कोई मजहबी प्रोग्राम रख सकते हैं। और वैसे भी ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में आपका ज़्यादातर रुझान मजहबी कामों की तरफ रहेगा। आप लोग सोशल वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, दूसरों के दुख दर्द में उनके काम आएंगे, और काम की जगह पर भी माहौल बेहतर हो जाएगा, आपके काम को इज्जत मिलेगी, आपको एक नई पहचान मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गैर मुतवक्के तौर पर आपको कोई एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। तो ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी है या कोई बड़ा ओहदा है, तो ये आपके लिए तरक्की की राहें भी खोलेगा, आपको मज़ीद आगे लेकर जाएगा। और हफ्ते के सेकंड हाफ में आप अपनी ज़िंदगी से मुतालिक किसी मसले को हल कर सकेंगे। अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ख़ास किस्म का मसला चल रहा है तो इस हफ्ते आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा, कोई केस चल रहा है तो उस केस का फ़ैसला आपके हक़ में आ सकता है। और इस हफ्ते के आखिर में आपको अपनी औलाद के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकते हैं। आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, किसी इम्तहान में कामयाबी मिल सकती है, उनकी जॉब, करियर में उनको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो आपको अपनी औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, तो उस वजह से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वक़ार बढ़ेगा। और मोहब्बत के हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, साजगार हफ्ता रहेगा। तमाम पाइसियंस जो किसी को पसंद करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते अगर आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, किसी को प्रपोज करेंगे जिसको आप पसंद करते हैं, तो आगे से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और दूसरी तरफ जिन लोगों का माजी में मोहब्बत का रिश्ता था, बीच में आपका रिश्ता टूट गया था, गैप आ गया था, तो अब आपका दोबारा से उसके साथ रिश्ता बहाल हो सकता है, दोबारा से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशगवार रहेगी। और सेहत के हवाले से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा, सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी, ऐसा कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम पाइसियंस को देखें तो पाइसियंस वैसे ओवरऑल आजिज लोग होते हैं, हम्बल होते हैं। तो इस हफ्ते आप जितना अपनी फितरत के करीब रहेंगे, आप जितना आजिज रहेंगे, आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा, आप लोगों को उतनी आसानियां मिलेंगी, आपके कामों में आसानियां मिलेंगी। और इसके अलावा मरकरी भी अब ट्रांजिट कर चुका है, और इसने ट्रांजिट आपके 6th हाउस में किया है। तो इस वक्त आपने कोई भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दूसरों की बातों में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और हाँ, अब आपने अगले 20 दिनों तक किसी से भी कर्ज नहीं लेना। अगर आपने कर्ज लिया तो आप वो कर्ज आसानी से चुका नहीं पाएंगे, और वो आपके लिए एक दर्द सर बना रह सकता है। बाकी ओवरऑल मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।